kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka o Kristo, agtugaw tayo. Tungaway kakabsat kinigayem ti pamati, timbaga po nga rabii kada kay amin. Datay na po iti may kadwa nga Domingo, iti kadaywan at tiyempo, ken itamot nga rabiya po kat intay nga rambakan, iti may kadwa nga aldaw, itintay pa nagnovina, wenno pa nagsagsagana, tinaday ga festa ni Santo Niño. Ket nagpintas man na po gapuan ng tadagiti na ibasa itata, mangigantay apo ket daytoy ket may sa apo iti iturong na ti panunot tayo nga daytoy ket pakainaigan ti pannangawag. Wenno daytoy ket awag iti panaka disipulo wenno panagsuro tayo ken Apo Jesus. Iti muna apo ket daytoy ket is the story of Samuel nga ayaban gayam sunay ti Dios. Ket kuna nagarot ket ibagam to nga ato'y dipen mo nga si ayat nga sumungbat iti awag mo. Iti Ebanghelyo magigantay mo't nga daytoy ket panakaayab ni Andres ken ni Simon, Peter and Andrew. Ket amutay apo nga daytoy ket simple lang nga awis umayo nga kitain. Kaya't may nga kiat amwen no sa dino ti pagtataingam wenno pagigyanam. Ket kuna na Apo Jesus umayo kitain. Come and see. Amuyo apo daytoy ket simple laeng nga awis na Apo Dios. Umayo kitain. Daytoy mitikan kanayon nga yaw awis na Apo Dios kada tayo. Umay tayo nga kitain. Nointay kitain na po na anus ti Dios. Han na apong ipapilit kada tayo. God will never impose anything. Nagiti kayat ti Dios kada tayo. So you see, we see how God, who is so patiently, God who was then patiently waiting for us, God would always believe that dumteng to ti aldaw nga sumungbat tayo ti awis na ken may matangan tayo garod ken mamiris tayo nga ti awis ti Dios kada tayo ket awis ti panakisalakan tayo. Iti may nga ba nagintay kitayin na po the call of discipleship of the readings of this liturgy of the second Sunday in the ordinary time. Ket dayti apo may palpalagit garot kada tayo. Nga iti panakadisipulo. Discipleship is not just a concept. Discipleship is not just an invitation for us. But if we have to look at the readings of the Sunday liturgy, discipleship is about relationship with the Lord. Discipleship is more than a friend. That's why later, mangigantay apo, nga kunanan to iti maudi, apan nangipangan ni Apo Jesus kadakwada, ket kunanan to, I call you friends, not longer servants. Because as a friend, it's more than servant that he treated them. But there is what we call more personal. There is deeper relationship with our Lord, with His disciples. Because later, no intay apo nga basbasain iti Biblia, ken mangigantay apo tinaduma-dumang istorya ti Ebanghelyo, mangigantay apo nga masansanto ni Apo Jesus. Ang makipalpulapol ken makilanglang dagiti adalan na. Makilanglang, makipangpangan. Gapuanan ta, no mangkasabakin, manursuro na Apo Jesus dagita dalan na, ket they take it always in the context of a meal. Amen? Ano, magmanganda po,
ijin nang tumutin apo nga bagbagaan kinsusuwan dagita dalan na. Kas na may palpalagit kadatay apo nga iti may nga nanang kita tangkit nagpintas no panangan malpas panangan ket isumuti pamagbaga na di kamo numayat nga dessert dagi pamagbaga no malpas nga panangan dagiti anak depende ano anyan to ti pamagbaga. Yung ko natin garuda po nagpintas ka panunutin that Jesus whenever he teaches his disciples it was always in the context of a meal. So kung ko natin garuda iti apo iti anag na iti nasantuan nga misa iti panaka kuna tayo the breaking of the word and the breaking of the bread. Di ko natin garot apo iti panangan ket sa diyay hantay lang ang mabsog no di ket mabsog pa iti kararwa tayo mabsog pa iti panunot tayo kenakem tayo. So garod nga iti awis ti Dios kada tayo ket daytoy nga iti pa nagsurot tayo ken Apesus ket kayat na nga we become more personal and closer to Him. So daytoy man apo iti awis ti debosyon ti Santo Niño. While we look at Him and pray to Him, not only venerate but actually to adore Him in the very image of Santo Niño, ket may palpalagit garud kada tayo nga daytoy ket kuna tayo that Santo Niño wants us to be personal, that our faith relationship to Him that must be personal and intimate. Amen. Isugarod apo kun kuna tayo marikna tayo apong asidig ti Dios kada tayo marikna tayo nga Jesus in the image of the Holy Child Jesus was too close to us and very intimate to us. Isuwad kapsat king gagayem. Awan sa baling at iawis na kada tayo ti dating at debosyon ti Santo Niño apo ket ko na tayo tasapay ko magarod masurusuro tayo dagiti talugading ken kananakem ti maysa nga ubeng kas ken ni Santo Niño. Isugarod ubeng kay our little children who are here, we are very happy that you are here. Because when we see and we look at you, you perfectly resemblance the face of Santo Niño. Amen? So you see, they are naturally giggling because they cannot really hide. Ang isang bata, hindi po niya may tatago kung anong nararamdaman niya at the moment. Amen? Uray nga taramidum nga, bagbagam nga. Noon niya timarik na, ibaga na. Amen? Walang patumpi-tumpi. Sasabihin niya yung gusto niyang sabihin. Kung anong nararamdaman niya, kung may sakit siya, sasabihin niya. Kaya nga nakakatuwa. Dahil nga, sapay ko magarot, ti debosyon tayo kini Apo Santo Niño, ket ko natay garod, mapasidig tayo pay, ken masurusuro tayo ti kananaken ti maysa nga ubeng. Ano yan na po, kasapay kong magarod, nga ti debosyon tayo is that biyag tayo, ti debosyon tayo, kini Apo Santo Niño. Ang debosyon po ay hindi lang po pagdarasal, pag-aalay ng sakripisyo, o kaya sabi po natin may ginagawa po tayong personal, na kung saan alam po natin nakakatulong sa atin para sa ganoon, ito po'y daan rin po ng pagbabago. At higit sa lahat ang paghingi ng ating mga we are asking something. In return, we know that we are blessed by God. But let us not forget that genuine devotion comes from our actual life witnessing
of the devotion to Santo Niño. Again, our devotion to Santo Niño is rooted in the very great love to our family. Tas hapay kong magarod, iti panagdebosyon tayo kenkwana, ket iti nauneg met kapanagayat tayo, iti pamilya tayo, ng runa dagitubeng. Iti pamilya tayo, kang runan iti kuna tayo, lugar tayo, ken iti ili tayo. So garot itultuloy tayo po yung karkarara, that we become more personal and intimate relationship with Jesus, who is Santo Niño, the Holy Child. Amen. Tumakder tayo.